A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa nchi ya Komor, kwezi madhamana maulamau mafundi wa dini madhamana wa hemiji ikao doaliwa harumazi nsanansa zahe Komor, kwezi maisilamu ikao wangu harumensi ya Komor ni maisilamu kamil ikao nganyi haruma ye dunia ranzi ndo alo haruma yensi ya ulaya no walio haruma zenti za Afrika no walo haruma zenti za Marekani no walo haruma zenti za Asiatic ne Australia no walo haruma ze Ocean Indien no watukufu maisilamu walo haruma sheisi wa shahatu sha Komor ranzinde sheisi wa shangazija Nzuani Mali ne maisilamu walo haruma sheisi wa shamaore ikao gisho haruma mihononi ya mtawalifu ensi ya Faransa. Madhamana wa kisiasa madhamana ikao mawatwania ikao ndo mwendo zembio hawanilia ze haki za Komor ranzi doalo haruma zinti za bonze no alo ndani waze watu wa milanansi ikao do mazingara emiji hatu mlo haruma ensi ya Komor roaza hatu Rwanda shahatu Rwana shahatu roe madhamana wanazjana ikao ndo alio mijini honsi watukufu madhamana wa serikali ya gouvernement de libération ikao ngo harma ensi ya Faransa no alo hondani harma ensi ya Komor no alo harma ze tipia madhamana wahe cabinet kaunga jamba ne maconseiller mazingiza raisi wahe gouvernement de libération minhum do alio haruma le bala reunion la tendelwa ni zaze mtukufu mbenza masiwa bweni mbenza masiwa Madame Antifat kao muhimu halisi mndu mfumbue haruma tengwa madelinu haruma mahadisi ya madayanu kwezi madhamana wezi janibu za kisiasa ikao gizoba zima hushangiria he daraja he dhamana wahayo l'ex vice-président ancien ministre Mohamed Ali Swali Alliance Mamadou ikao yohamba de front commun madhamana waize collectif ranzi Paris Marseille Lyon na Nice ikao ze collectif hizo zihana ebera myahazo ikao nde mzee watu ikao ye general mzee militaire uonde dhamana muhu haku waize collectif bai kwanga ma president harumaze collectif na mas délégué sha uonde we abale beram ya he dawla haki harma ensia bonze watukufu maislam dhamana wa ifron kome kaunde ulio bonze kao itendelwa ni mtukufu ancien ministre Monsieur Shaher Ben Massoud no wasaya wa mzingiza madhamana wa ze partizonsi madhamana ikao do mlio mashangiria
mazingiza ya gouvernement d'exil ikao itendelwa ni mzee watu mtukufu Monsieur Mustafa Sidche. Majournalisti ikao wakansi harumazi nsanansa zahe Komor roalo ndani roalo bonze majournalisti ikao hakika ngwa unajitahidi zinji kangwa tungesao rijue zijiriu ranzi doahe Mongoze FM huja Elite FM na chaîne libre de Comores neza saya zonti kao karna ushindari zivumbue banu sha na zina hizo ziwakile za saya. Watukufu maislamu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ho tukufu hanyu inlazimisha heze daraja kao nulunizo ranzi de mwezi 26 ya mahazuizi li na 20 mwija 2021 na renge daraja ya uzingara zehutom zahe daula ngarjoma de symbole de l'Etat wakati kao era isi mzamani azalia sumani ya kahanti wa kisharia razide sharia sha 2002 hata ya wasul 2016 shahisa ranzinde daraja hiyo rakubaliana uka Komori hatu ketina raisi ya kanti rasmi ikao lazimike osukwa leo ngarutubili wao ni raisi ikao hahansi wa kisharia havoti ikao ya ngwar mashaisi wa shanzuani irlazimisha rikatishawili renge yensi hatu ilitike harma mihono ya mafujari ikao wakansi yabo ngo juma utsimbanai osukwa leo inlazimu unusi kutukufu ikao ngarandisao yetumu ya Ramadhani tumu ikao mengoni mweze nguzo nsanu za Uislamu ikao Mwenyezi Mungu haitukuza hakuwa kwa daraja zinji halisi kauze daraja hizo ngarjo usifumu ambabi ntinti haukaizo zaima mfundi wa dini ndo nunguzeleza sha ngarjo vumbu ambabi ikiasirjo ushina neheli wareleza rimbushurieni tumu njema heze janibu na zivumbua zonsi na mrianize salamu rimnikanize salamu nyitukufu za hanyu hauka usilamu wa hatu wonisa ze salamu za ima islamu zo muhimu halisi rimnikanize salamu ikao gazjohu mbeliani hadaraja njema Mwenyezi Mungu ajailie yetumu ikao dore andisa usukwa leo haruma walo haruma zentizabo nze hususan densi ya Faransa maudu kao kamgwa benze ngarjo handisa haruma wananyasi watukufu ikao ndo walo haruma emaswaya hatu ngarombele yao Mwenyezi Mungu ajailie ngwarive ununu ngwarive mvu halisi ngwarive imani ngwarive mahadisi mema na makalma mema Mwenyezi Mungu ajailie yaribe mariziki ranzi utabiho ranzi ulomade ranzi uloirewe ngwarive mariziki rishinde ndo namba indure fungua inshallah taala ekamgwa benze ngarimbushuri ni heri Mwenyezi Mungu ajailia aripone shari nezembi kao dozijiriu harma ya dunia au kaya Komoru ngiyo harma zensana ansaza ya dunia maislamu wa Komoru haini banu ikando walio mgwa pone shari ni mabaya ni zitambu ikando zilio harma ya dunia kamili Mwenyezi Mungu ajailie sheibada ikao dorjoka ushifanya rishifanyao Mungu
hafanya ibada shikubaliwa hakika yu hongo haku haukaundo mwizikao mwanadamu yeweda hata wakati habanguliwa mazambia hahe nasinga rujoka si mwanadamu si wanadamu si wandu wa mansu maruvu ngarienshiu harma urenda njema shangarienshiu harma urenda nai ngarienshiu harma ufanya njema zinji shangarienshiu harma ufanya makosa si uomba dua haino wakati Mwenyezi Mungu akubalie yarsamihi lezembika ndo zifanyao sha Mwenyezi Mungu usamihi wakati anzao sha umuzi unu uoni suwa harme kuruani hahe kangabo umando ikao mru samile mazambi hahe ekai hakubaliwa ngabo wakati kao mngure jeziwa hamando wakati ya ngwa harma ya mzaza hahe abungu kwa mama na mtiti ukahabanguliwa pia ngabo wakati kao mngure lwahuri ngundoka hasaka tina hata mazambi toka yonsi kama Mwenyezi Mungu akubalia mrushe ibada shaho mwezi huu muzikao undo mwize Qur'ani haya kausiha harumaze ardhi unu mwezi muhimu halisi kaka mwanadamu haurubahati hafanya ibada shema shikubaliwa yeu kamengoni mwaandikao wahongoha haukaya haini mre huomba kama Mwenyezi Mungu ajailie ritimize tumu arisenariyehe haruma mwizi ujoka hujasema hawa haruma mwaha ujoka hujawasatena hau mahai ujoka hujasema singaromba ukam Mwenyezi Mungu ajailie imaislamu onsi pia minhum du imaislamu wa Komoro ya hatu ngajailie sheibada ikao ndo washifanao wajoka ushifana shikubaliwa ardisena wahome haku haruma maha minchi ikao Mwenyezi Mungu ajailie wafunge tumu zinji halisi na ikibala ikamgwa benzi Garuomba dua Mwenyezi Mungu ajailie yarzidisha imani haku haukaya yonziro mwanadamu ufanye ibada ekakatina imani Mwenyezi Mungu ajailie mashababi hususan de mashababi ngwapo neshari ne mazetwani ngajailie wadunge nzia njema ngajailie etumu inu iketumu njema ritira mbao ngabo wandu ikao waparsiwa msana hawaparsiwa masihu hawaparsiwa na ufanya tobiambi zinjikao ngabzijuao ketina bidi ribenue hakanga mjuao zenongo ikao ngazanga mingazi minyawe tumu ikao zonzo parehaniha harumamaha wangu wengi surtu mashababi ra wanawashe ra mashababi wanaume ndiana ufanya makosa menji harmo muzatumu garomba Mwenyezi Mungu ajalie mashababi wa hifadhihe nati mashababi bahi shahai ni mri itoka yonti ikawa yumkinisha kurubia ufanya ndongo amanizo Mwenyezi Mungu anampone shara alipone shara ngari hifadhi Mwenyezi mtukufu mashababi ikao wo potea handongo zinchi wo potea ngabala ikao ngapotea uvuramsi ngabala wapotea haunwa maji ngabala wapotea ha tabia zinraji kama Mwenyezi Mungu ajalie wandu wao ya hifadhi hususan garongoza ya mashababi haku mashababi ikao ndo walo harmensi hatu walo Komor haukatabu zinji ikao ziribiria harmaze tumuzavira robe Mwenyezi Mungu tsijiri imakati yanu tena haukaya rikana sina wananyasi wenji kwa wananyasi wao wakaufikiri kangwa juwe hata hale wananyasi kao rikabadzima ngabakonda yaninga bakomonze wananyasi wao Mwenyezi Mungu ajalieke hawarenge wakiarmaze mbebo nyitukufu za haya gebidiro ni semfano hamade mwananyasi Dr. Said Swalihi kao rikana sina arifanya bwana zinji hawanilia daula haki rende mbio zinji na sina hawanilia daula haki cha Mwenyezi Mungu hamrenge amtamani garumrao homage rae refamia hahe noana rae haini mru na haini mru kao rufanya bwana nzima na sina garjomoni sani mfano mwananyasi fundi wangu uwo fundi watu
mseo hatu fundi wangu Said Hasman babala page ikao hapo harma umjua ifundisha mbani harmimba jini hafia harma insi ya Faransa mzee ikao haka watwania hakana jitihadi zinji haku harme bwana ya wanilia ya daula haki wana mbwana zinji na sina wanruwa mwone harma ila jitihadi hahe Mwenyezi Mungu hamtamani Mwenyezi Mungu ijailia ke nge harma zerehema zahe wao wajuka wakauomba kenga sibazima na sinao garande homage rao zehara hamiza hao reze famiza hao ruana hao ruandu washe rehaini mrikao wana mbwana ndai naye kabwana nyasi kao wajiriza aksida zanzwani mrikao watu wa mro juzi garande homage wandu kao duweze famiza hahe Mwenyezi jalia ike hamrehemu wanika wandu yalio garidise na rejeze hube hao mwana tanga tena haurande homage wandu ikao duafua ze famille ikao za kaharma AB aviation yang side ikao ya jiri ikao ribe hao mwana tanga shauli wori wasula harma daraja hamande inunga simuza tumu hunu Faransa sarandi funge tumu yabo Mwenyezi Mungu ajalie wao kango harma rehema ngwa jalie ze famille zao zikarma usitirifu zikarma ibada zitawe Mwenyezi Mungu ajalie zikarma shirka Garwombao nuwa Mwenyezi Mungu ajalie wananyasikao do walio harumaze prison watendewa ni mzee watu Anserais Sambi Anserais ikao uo mru wa dini halisi mru mfanya ibada kao lazimike nga sina ngutoze darasa nga umisirini hamada si nwasaya ranzi inu mahamini ya kamili nge abo ngutungo ufunge tumu hondani hahe kartujua heli alio ali muradi ngarjua ukana heli alio katsi hamadi na mnaondo alio ngo harmatambu Mwenyezi Mungu ajalie yamnike imani yamnike subra arhamia hahe remdum sherwana onsi pia wakiharma subra Mwenyezi Mungu ajalie mzee watu raisi mzamani Monsieur Sambi ya haraka ya rohe na mvu arohe na jirma arohe na ankli Mwenyezi Mungu ajalie kemengoni masina ya harmensi hatu ilirende mbio na wanilia ya daula haki ikamgwa benzi karjadi waza mananyasi Abdou Hassan Wagawa journaliste réputé ikao mruatwania ya wanambwana zinji enda mbio zinji ikao mruamandu wa dhulumilwa maisha hahe bure baba ukaya ezendao na iti haki bahaonisa ukaya eti ndina mnainu mruamandu wa tsorengo enda toshibani maisha ngangamiao garande homage ye familia hahe no wana hahe Mwenyezi Mungu ajalie kio bahanika ndo yalio bo harma rehema ikamgwa benzi yabo tsidai ba isa do wasa yanga amunikaya ma prisonnier ngo wenji haku shakarna ushinda rikensi ribue sheisabu ruvumbua mzima shana kubalika wao kauno ravumbua ulio ruvumbua mzee watu Sambi ruvumbua na Abdalla Wagwa yabo neke wao ngo wakiliu wananyawe kwa ndo nasi garehemu halisi wananyasi kao doa faharme bwana inu wandu angamiziwa ekina Monsieur Mutu ekina Bapale ekina Faisal no andonse pia gararande homage à la famille hao Mwenyezi Mungu ajalie ikengo harma rehema Mwenyezi Mungu ajalie ke hawatukuza Mwenyezi Mungu ajalie ke ze famille hao zikaharma rehema zikaharma ibada shema watishiriki inshallah taala kamgwa benzi karnauzia yamwambia ni ukaya si wakomoru garjoka omwizi unu mwezi kao ya lazimu wandu wake harma rehema lazimu wandu waishiliane hususan harma daraja za hizi biashara haukaya harmatumu nganzao wandu wafanye biashara njema nganzao eujoka hula ya kerazi eujoka huza ya hunde faida ya kiasi shatende haju hako ke jabidi ke mru fanye biashara ke kama faida shay lazimu yatende hamaika hulumba hindu ya rali 20 yatiuze reali mengomine haurali 20 haurali mengomine na sana yo faida nyingi kwa ikawi zaidi eheli ya hula yekomori hatu hena mna ikaundo ilio ranzinga sina muda ze biashara pia ngizo haku karjauna hata alama ikao ya rengwa
ranzindo wandu ikao ndo arenga ensi hatu mateka wale abo ikao watindelewa ni Colonel Azali Asumani ikao hakaraisi wakati wa hali wakati rais shangene ensi hatu hamvu hamagenda haikundi ikao warupia kwa tushikubali ikao lazimike watwalia he namna za biashara ikao ndo lazimu zikae haukaya yende ulonensi anotage yende arengensi ulonaze nongozo nsipia yende ulonaze mali yende ulonaze hatua ya zitende zao yende ulonale jeshi la mzingiza yende ulonaonsi pia arengensi hatua anotage kwa lazimike wafikiri ze biashara namna ikao ndo lazimu zende garamini ukaya ngizwali shezindu pia ngizwali ekaya kejenda hata daraja wanru wafikiri swala mandilo yensinge juangamia etumunge jufunga hotsiro nasingari mwambia ni kwezi nywana nyasi kao lobonze iyo ndio njo shida ni mwambie ni nyisiro lobonze narjo kaya nyezi mga narzidi halisi wangamia ze famiza hatu ngareshelezia nao haukanga mjua ukaya kamna uransi swana nyasiro lobonze rishilo rufanya mbahazi riundumba iza resource na ritirense famiza hatu zangamia hauka Mwenyezi Mungu jorenjezia neema nyingi haukanga muamini ukaya ritilewe wandu kaundo warengensi hatu anotazi ritiwalewe ritizimbize ensi hatu haramrikao katina tamba irundi rititabishwa hata rende hata ridiwaza ze famiza hatu ritirendwa nai hata rende hata ridiwaza wana hatu ritidiwaze waze hatu ritidiwaze baba hatu na risaidie na rizidi usaidia ndondo ze famiza hatu ngamwambioni nywana nyasiri lobonze rifanya mbaiza hazi na nyasiri lobonze surtout l'armée diaspora garanzao rende hata rensi daula haki na randise daula haki ranzinda baha ritirensi hata azali haroharanzi azali we katira isi kartujwa muda azali ajuruha haukaizo Mwenyezi Mungu ndojuo singarambao ya rohe shakartujua umuda Mwenyezi Mungu ajumtoa ngaruomba Mwenyezi Mungu ya mtowe shakartujua umuda Mwenyezi Mungu ajumtoa shanarandise daula haki ranzinda baha daula haki na riandise zorjoshi na rifanye na rifanye harmensi hatu watukufu wananyasi wa diaspora wananyasi wa diaspora ritirensi urenda ezalazimu urenda harmensi hatu umuzotu munu ngabo tabu harmensi kabati mru kangu joshidali wara zui 15 zui 20 ya shinde ya stahamili harma ntukume harma zui 20 au zui 15 izonga johisa harma ntukume basi haukaye yemrulo mbahindu komoro shahula izima yabo kange na ralishiwa kushina majana matano yabungulu wakati uzima hele zindu zilio yabo kasi sirlo unubonze karja shinda rasikinia ze famiza hatu rafanya jitihadi etumunge jofunga hotiro ritilewe yemruwe ikaundo arengenzi hano atasha wakawa ntondo ikaundo unairumi wanaundu ikaundo mbio warengeze mali za hatu warengeze mali za wakomoro watuma kushoni wanaundu ikao watiaze tax partout wanaundu ikao haini mahala haukai mali wahunde mali watia waheza haini mahanu yezindu piangizo mali haini mahanu yemkomori ya lazimi atawe katukana uja utawa yende hata ngantukonsa mfano mfano wa COVID-19 yekomoro wambake jaka na wendo watia taxi ya Zwizirandaru kao haini manga enda hule atula wa Zwizirandaru wendo wadi tena haini mru akaupule magondo yao ruwalo humu yo namna utoshinda wa sahima aliomjile mali wakena mali zinchi abona reshele ukasi wananyasi wa diaspora ritizimbize ritifanye kari ritidekurajehe shana saidie eze famiza hatu iyo ngam aminuka zenongezo ngam zifanyao shatsika hanza ni mweshelezieni ukaya etabu kaundo ili Komoro maisha mazuri kaundo ya normensi hatu kakarja shinda rasaidia haku yensi hatu o ngarjo tabia haki eze famiza hatu na juangamia ngam aminuka zenga sibonze garando zembio renda hatarensi daula haki shangaranzo rendera Paris wando alonamu garando rendera Paris wando kao wa lonamvu garando rendera Paris zirewe sedera Paris wando kao wangamia maisha hao ya rejeni ngoni haukaya zembwadi kaundo zilo Komoro zinji zila tabu zila nzaya zila mafutoma zembwadi kaundo zilo Komoro zinji zila tabu zila nzaya zila mafutoma haukakena ujaukiri mrukao ngulo nkado nzima katujua ngujula bujioni katujua ngujula mbayendo wotasi katujua ngujula hindi
ngurambo kana ngebidi aparse zikume ranzi ngashinde ya zimbali harma mfumo abo mndu amaduo wakati kao wandu wao pia mndu amaduo ngutuka wenshiji kaka jashinda ya paro externe hao paro ria hao yaona mndu kango do yangu honu Faransa mbali ambanu ngutabiho yembabiyo ngutabiho hao kaya harma mafonctionnaire walo harma komalahoni dao zima kangiro na bahati ngiro na fonctionnaire mzima harma fami kao ngiona wandu wa timu 10 na waili hao fami za tu komorsi siwanzo kana fami nombre mndu mzima de ufanya hazi ya serikali ekanguli warazi 10 na zila 15 ngejuka ushandazi wabali hindi wajuhangamia ijadara jaukana le dima hali wandu wadonda wali mali dima wafanya za zindo ha bei kwa mru hali mumhogo hali mie mnangena mnando fai wizi ngo hawinji wala ngo ndo ahidi wandu walo wabure ngo ndo ahidi wandu wao kwa tu kumla wewe tula bahanu ngojo urejezi wa wenzao kamjoni samfano gamuni somfano kao wandu kao ndo wadungo ufanya wizi hamanduo waungo wimungu ajendao kwa tu kumla na wengi wa hukumlo wafungwa wajuhifadhi wajuka wahara wajuhifadhi walimaji wajuhifadhi walozi wajuhifanya na biashara ntinti wajuhifadhi wala ndikando do alilawe zinyama zembe zembuzi hauka mdungo ndo mdungu hazi ngodo halelembe hata harma maha misano ya kamili hendo rejenda onde mbela ihibwa bai hau haleze mre mnambeo hahe henda jihundu harma mizi harma maha miraru umbiamre jamba ukaya bahi mnambeola basi mnambeola simono ngabo ikonga zibao ngabo kanga ndo wala huzu he maisha baziro alo nayo wajamba uke mnambeola basi itongeza memo wa manga wadole lazinyama wado hula mbezi lelo wa manga walongu Faransa waransi kumsaje kaundo ulio harumensi amonga jamba ukana artsabe ukana na wende walime na banu beko walime watukufu shangabo wizi winji harumensi msajaja ngo mwinji harumensi kabati serikali kaunge hifadhi wanansi kabati serikali kaunge hifadhiwe walimaji kabati serikali kaunge hifadhiwe mafanyazi ya mono kabati serikali kaunge hifadhiwe walozi kabati hata serikali kaunge hifadhiwe yonde maana uko maishanga wa maziro rakamwambia ni ukaya sisi wananyasi kaunda logonze tsidiwaze ngamrejei tsidiwaze walokomor na risaidie ili wabitsetumu njema uko maishanga wa maziro kabajarengwa hatua za usisa zebei hambwani kabajarenga hatua ikaunga joshinda stehilo maisha kaunde nonondo kanza arimwambieni upande huo harma upande wa maisha garija ukwezi harma upande wa wananyasi kao do hukumlwa juzi harma agent militaire haukana Komoru ngabo mahakama yao ya hatu sonsi shae namna ya lazimu ende kasi mahakama huria haukai mahakama kwa lazimiki ya huwa Komoru ansipia shanga muamini ukai mahakama yao ngahorme amri ya he wandu kaundo warengensi ya notaji yabo yu mahakama agent mahakama kao ngiyo ala jungle kao wandu kaundo warengensi ya otaji wandu walunazi hatua walo yabo gartabi hao ka mahakama ya ukai lazimiki ya wana demontifi ngamuamini ngamrambu wao ngamuonawe mahakama kaundo yafanya juzi mahakama ikao heli yafanyishia mahakama wandu timengo miranda ya kamili harama au 20e siècle ya biti ya pepreka ja depa fanya 24 heures haramo 20e siècle mahakama hamanda yala ikawa wanadamu wao kama bongo wafungwa mama minji yao mahakama ikawa lazima yala wakati wingi ikawa lazimu ze watae ze preuve ikawa lazimu wanadamu wao banu yenge mfano Dr. Salame hatomba ukaza nongozila ye katuzi jua hata mbabi Dr. Salame katomba ukaza nongozila hana pia 100% hazihana hamba ukata mempabu njilo kajaro haende oko jaunisa preuve yaunisa ukana bano henda harma bunjilio hukajenda au harongo hukajarongo zinango ikala lazimu même hata des vidéos des audiovisions des téléphones zi consultewa wandu waone eske harongo harma dati fulani harongo harma wakati fulani ye message zi consultewa wandu wabali audiovision zi jebala zi soma wandu waishi charutulo kana mahakama ukabo njakabo mimi ngatika Salame njoka sabanja kabo njoka taraya wanu kama damu njoka njado kubali hata tambavi haukakabata kai preuve kabata kata mbe preuve yoni sawa kazi nongozi lazifanya hata nongozi ya preuve lazimikezi yoni siwa wandu waishie matemwe wende wa temwanye sibai tele kama rafanya temwanya shange bidi woni seze preuve ya ukahani para harma video hani para harma telefone au message anzia document fulani zikaze preuve tulitokana wanadamu wa madawa wende watsolengo hukumlwa comme ça aléatoire basi kumsa wafunge mahayo pia helinu hatware harma 20e siècle
harma mahakama ikawa karamba 20e siècle ngabo development nyingi ngabo maendeleo mengi ngabo nouvelle technologie ikawa wanuga uhaji wa madaraja za juu Komoro si hilila ni mwanaambia ni harma discours na kanyo ke Komoro ngasi hamanga si 18e siècle ngasi dingoni aku ngasi amakarta arme dunia inu Komoro namna ikondolio mahakama madala afanywa yala yakafanywa namnaje yakafanywa ili wainjeze terror ili wafunge mahaminji aku ili Dr. Salami abirende afarie ende abe ukana tijasa matwa na tsina urongo atsena tsina ufanjao wafunge Shamsidine Manfou 15 ans avec mandat d'arrêt international ili amrende arejende afarie ende ukana tsina urongo atsena tsina ambajao wadu wafanya madeli wafanya Dr. wafanya monsieur l'ancien vice-président wahahe Janfar ya jaunu bonze ardien kanda ofaria ta ila rejezwa atidisia tirongo tena yode namna azalia no ando hayo wafanyao ngwatoa open lur kao mundu yende ya ofarie ka na munchililie sha sa porongo tena kama Amerika Salami ngujotolo ikamgwa benze quelque soit chakana uja samatwana iyo nga misure Dr. Salami kana uja samatwana mbika sawani hangu hanta nilia shiswa hangu en tant que gouverneur ndaka gouverneur ni mandat ya tutimu atwa ya hisa yatunda itolo hazarba hamagui hakai la magui zaka ufanywa kutoka azali hakaanza ya lelese ende atia sharia shandrabusha 2018 ya ende arengeze mvuza wa Komoro wabanga fanywa assise nationale ende arenge ya jiri ya zero recommandation akauzanza ajirimilie ili ya continue endelee afanye hizo nzao ende atoima gouverneur monsieur Ngazija Mzwani Mwali ekamduka jaja samatwana kana urejeziwa ola Mwali kwenda samatwana harejeziwa wandoaji wa haraya hawaekraze iyo ndi namna ikaundi yafanyao yabo leo nungu Dr. Salami no sa wendi wa fari waje samatwana bon we yonge mdansiza Dr. Salami ankili hae shangam American tisure kama Dr. Salami kujuka handa kensa do fanya do fari ya do walala do ba ukansina urongo watsena tsina bisa tsena nyatola no wandu hamada wala wandu mbwana wandu mawatwania wa uko akiri bahari jao ngamjumunisani mfano le prophète Yusuf alayhi salam tume Yusuf yafungwa hanzi atuza haki na wanu mafirao le farao bebo wafungwa na wanu mafirauna hakanza atolo hambage bidi njweza sungisantolo chansa totola bahari jao hambage bidi njweza sungisantolo shika tsina totola bahari jao wanunga wandu mawatwania ikao wo ufungwa kweli sheka mbongo ngofungula uanza wajue ili wafungwa ukato kubali washangaziwa fikira mambo ya Dr. Salami kana kubalia tushangaziwa hilila c'est sûr ikao yonde ze méthodes azali ngufungwa wandu penu mkuu halisi au kamba ukanaenda ujo gracier mimi sina mimi ujo gracier ili wandu wende wa farie wakensi wadoba kwezi kukarudisa karawane bwana hiyo ndio objectif ya azali hiyo ndio mfango hiyo ndio mpano azalia yafana et mahakama ala yala habla mahakama ila les conséquences indishpara conspiration ila zila tatonement za coup d'état za nrabo za kufanywa ili afunge wandu bebo afunga wandu yewanika penu kuhalisi zepenize kawanika ili wandu ende warejea waje samatwana hakauvize wanadamu ikao wenzankili wenzamvua jishida naye walonzuani yote mabiane diskuri na kanyo mabiane diskuri na kanyo kaya azali ngujwe kraze wandu pia haini ya jishida naye mzuani haukaha wabuhe haki hao wandu ya wari ya wazali tingazija wandu ya wari ya kwa azali ndu wanzuani hakuwa nzuani wao ndo mahala ikawe eturu ya lazimu yaende 2021 kwa lazimu kende nzuani wao ndo wandu ya wabazi zao ya buhawazi haki zao nzuani yabo haini mrika harambua kama joshida kana mvu ya menance ya shindia wa shinda naye yabo ifia ya ekraze mbele mbuti hindu hiyo ndizo yakaufanya ile bana ya renga salamu ya mfunga 12 ans et 12 ans yonge konte unga mjoma yani 12 ans makumi na bilika mjelo ifasiri raka batindu ya shinda ile ifasiri ya makumi na mili makumi na mili akafunga salami na mlauzi hakaanza salami atiparoda hata kandida handani non seulement tindo ya ukaya kana ujonda kandida wa minyeka judiciaire sio ngeza mbali haukai kaza lingi yabo salami kana ujo uponda kandida haukaa minyeka judiciaire sha mahakumi na mili ila mahakumi na mili kao hajirambo ukana eka hashindi hile kumbi Mwenyezi Mungu amransi yabo kajamrenga haraka kajamtoa kaja kunda solution za hae immedia haukai zupia Mwenyezi Mungu ufanya ngaruwa naoze barisha Mwenyezi Mungu ndio kukubalia jawabu basi kabaki yabo hata 2024 ujura vote
Salami wonde ajishida naye nina sambi nzuani abo Salami nge prison e kafanya 2025 pardon e kafanya 2024 harge haganye ze votizo ha ngomsa ya jamkini sharri tena renge basi ka renge ola Salami ola Colonel Azali gujuendelea mahamitano na mangalie ngasina 2022 ngarangiza au 3 na 5 yo 8 ans basi ka 8 ans ibiri hatimizia mandat hetena jusqu'à 2029 à 2030 yabanga bidi afanye taratibu hata mroha ende nzwani ani aboeka waruka jamto kajashido tolo shabanga bidi babira mahaminane bende mroha nzwani ema bandi wezi wahe wanduka wa mafia wahe ya kimrunzwani yabo Salamia yenge na aji hamba ani hajoshinda yende nge mfungu mfukare au masa shabo 12 ans Salami toujours dans la prison c'est votre nzwani ngajua izerula tena bai kwa fanya 3 ans plus 5 ans yo 8 ans babakisha encore babakisha 4 ans babakisha mahasa tena 8 ans babakisha 4 ans afanye 12 ans et 4 ans yongu jorganize élections nzwani ngajua organizewa Salami ngujo ka prison ngabajo ya president mrajin nzwani Salami ngujo juna undu wakati Salami manda maindi kabisa e Azali ngwelewa kae mru eloquent e mru competent ya bishida wani nae nzwani ekati sambi Dr. Salami armo kati makatirinda wa yami zeshema ndizo yongio clair Azali haelewa ukaya ejirma Salami wende mru atoka hashinda na nae haku hamada borambu mamadu ngasija mfano enge hakaende kandide makatiala au kama Amadou akana elektora nyingi wananaangalia pourcentage akana elektora nyingi enge haende kandida habulwa haenda doka hashindi shanala na shamuono ambloke atende ba hiyo ni namna Azali afanyao zimetodi za ushinda ya ekraze banuze peni joka utolo izo peni lourd kao mndugu jenda aje samatwana ya be samatwana atilise ili Azali ya mrenge akenda ina ya tirongote na hama janfari elila atidise uzi na wanduka ngo yabo ngo welala wekanda wekanda hunu ili watidise uzi izo pia izo nizo ze scenario za Azali azifanya ce qu'on appelle la système de conspiration yonde heli wandu amara odongo ifanya odi ma dictateur ile odongo wandu ufanya hazi Azali ngumrumi wa Komoro henamna hiyo yonde maana ze peni zilo zinchi hako Shamsuddin Mahfouz ngebonze ha déclaré confédération wokutuzi wa hadaraja zindwaji shauti kutuzi hamadaula wokutuzi wana mnanyi ndwaji halafu ngabo walunzwani wa wandu wajushinda wanemba bana wandu wa ekraze ambaye imakati abotikanda nimwambie ukana harma mahakama abiri juzi ngamdande hommage ya resistance ya Dr. Salami neze famille za hai mwananya sika ndo hukumla onsi pia heli wafunga zepeni wa inkiwa gararande homage karjadi waza Mwenyezi Mungu ajalie ke kama halaika ndo walio wakiarma rehema juzi banu rishaka ngabandu kando wafungula ganzoni wa Komori mwelewe ye 60 personnes ya libérewa ila mwelewe pourquoi arjoma biani pourquoi wakaliberewa Azali hamba fanye dialogue national Azali hamba fanye dialogue national dialogue national hiyo haikuwa condition kuifanya c'est condition za mwando ngebidi ya libere ma détenu politique ya libere ma prisonnier politique des conditions zabili ngebidi wae ya kubali ya ukana opposition roalo hunundani roalo bonze surtout wanduka ndo ma exilé wa reje Komoro hakubali ukaya kana ujua uendesa dialogue national en tant que président et quand vous êtes en tant que président abange bidi wandu kubaliane baina na opposition umkonsiwo wandu waendese Azali kaja stay makalama yao hamba kufanya dialogue baada hamba kufanya dialogue yeye hamba kufanya dialogue hambia wandu hambia communauté internationale hambia unité africaine hambia union européenne hambia président ikaonge proche na yako Macron hambia pia hambia wandu pia kan wingu joshinda ya convaincre opposition joshinda fanya dialogue national hende afanya dialogue bangu tonziani dialogue ya yeshu kijafanyishia hauka dialogue kangefanywa bahandi sa hitu parao pour parler ya izo négociation ka uzofanyishia baina ya wanadamu wakangwa remanao yoni ndonga ba pour parler yoni yote ndi andiswa ranzi ngeba dialogue pour parler yo ngebidi ke
ngabo wandu ma spécialiste en politique na méthode de négociation ma stratégie ma diplomate kwa lazima wandu wao ngo wakarme kote mfano ya Azali wandu wao hawanjia harma ya opposition wa hadisi naonao waangaje préalable ya hishparo pour parler hizo négociations za kindani hata waelewane namna dialogue lazima ende. Azali kajashinda parsa wandu wamada wao katina wandu wamada wao harma ila kahai haubai kwa jotsa shakatujua hazama katujua hauka Azali la soroda la tujara rengaezi shaka ja former en politique wala wandu ikaondo walonda ona yao ma politiciens ikawa lazima kwa mpanga wamweleza heli ya ufana kwa jamweleza kwa jamunzisa heli ya ufana shambuli ya msaja jau hauhara haukai kaunda nza urungengwa jo tuloma hazini haukana hurengwa kwa na huli mkwa carburant haukana hubuli emba msafara wa pashia hara humweleza hendeka janjia harmai pour parler habaki période ya ikaza dati ila ne période ya pour parler lazima endele hende hanome un coordinateur le coordinateur ou hende hajihanse hama secrétariat ya dorengaze dossier le coordinateur wende kwa lazima ya jouer rôle ya médiation ya oneo ndo opposition ya oneo ndo diaspora ya pashie wala kwa lazima ke ya jeunu Faransa ya hadisi why na wanaze ze diaspora kwa hizo forces zinaona mvubo nze diaspora ketubidi negligewa yo na mvungi na force ya jeunu ya hadisi yaone kama kushinda kazi fanya abaye dunia ijona ukaya baniyo coordinateur hende bonze henda hadisi na diaspora henda hadisi na ze parti waja kwa jaja sha essayer on mama do wote on bikongo junu mama ndizo wenda hata kwa jazifanya kaja fanya pour parler kaja engagé pour parler coordinateur kaja roha henda bonze wala kwa ja fanya temanongo sha wapuzi wende kwa zakawelewa wende wafanya wakamba fanya dialogue ende issue itransformer en monologue yonde le calma rakubali sontika iyo ilazalia kufanya monologue yo yaifanya itongesa dunia ke jare konese ya dialogue dunia elewa ukaya kajare konese dialogue dunia ikawelewa sababu no hindi hazira zifanya sisi rimremao rito mkubali kangera isi hazira zifanya sonsi pia siya mzima parce que mrujwa manda chenda si sonsi wafanywa un travail front commun wafanywa un travail gouvernement de libération wafanywa un travail gouvernement d'exil wafanywa un travail de diaspora wafanywa un travail tous étant dans toute tendance confondue ngabo anta même rôle hunundani rôle vonze on doit faire un travail permanent très sérieux ikayutsongesa dunia elewa uka kabajafanya dialogue komoro wafanywa monologue dialogue tena halafu Azali hambaukana ngewe toka ufana hambaukana ngo ila de bana wakanda abeze atu wandu wala ya tu 60 personnes halafu 60 personnes ila isku komor walo bonze kwa tujua bala watola wala wandu hindi ezila critère hindi eske wala de ma détenu politique wa vumulao eske wala nga ma politicien bala yabwe dunia ketujua ka wala wandu hindi halafu Azali baada hambia wana mbeze mtu wale wandu wa Afrika wane madetenu politiki no ga wala tide madetenu politiki tsinda wala watolwa wala tide ma politicien wala tide wandu wa kufunga politiki wala wandu watolwa ndogo zindwaji deli ordinaire deli quotidien des inudeli ya uka mramba hibi mramba viole mramba hawamru mramba hakaza mrundabo mraba haibimbuzi haumbe ani wana ndongo hamada wao zila deli de ba zila deli ordinaire kao tsineze deli kao ndizifungula hawa hizo Azali akafikiri kabalangu jo trompe wandu sisi ridungu encore randiswanzaze document hau préciser et 60 personnes libérewa kazila wala tile ma détenu politique wala tile ma journaliste wala tile wandu ikawa kautolwa hanziaza wala tile wandu ikawa kafungwa ndia za politique Azali akafikiri kabalangu trompe diplomatie Charisari me dénonce encore. Ribiri me dénonce ukanga rimdungao, rim dénonce encore ka sinda wala. Abongana nzuri mabeni mwelewe nyimdukana nyina Azali kama Azali hasa hatatanywa. Halafu wakati ngonzo ya do jouer tawa. Ye jouer wandu no kana ushinda. Azali risari mbenua ukano wandu wachilidwa wala juzi. Haukabala haserewa hababa nuwe dialogue ifanyishia wandu waja wandu waruditse na wareje wa precise kano.
harme dialogue la kabati leader politique ya harme dialogue rifanya ze precision kabati leader politique mhu ya harme ze dialogue karjamba uenda harme dialogue walati wa Komoro shawala kwa tu incarne et image de l'opposition kabati hata mzima u incarne et grande image de l'opposition kabati rifanya ze détails réunissa côté diplomatique rifanya aux détails rifanya un complément ribeza harmaze ambassade ribiha harmaye ze hindini zensi l'Union européenne l'Union africaine ribiha pia rionise ukana non ye monologue yafanywa kabajaka hata un candidat nzima harmaze élection 2016 mbikange incarne une majorité na kusamba ukana jusqu'à le 20 reka 25 candidats armas aux élections de 2016 25 candidats aux élections présidentielles en 2016 ardisena vakana ma gouverneur nzwani mwalingazija rifanye précision kanende angalie ye liste de présence ya hoandwa heze ahema wandu ze président de commission kana uparisa hata un candidat titulaire armas aux élections présidentielles ya karma et monologue en 2016 Ridisena précise ukana baka élection ya raté. L'élection a raté l'élection 2019. Ikao yoke jafanywa wakaanza ma prétendant candidat wakaanza wenda armaze élection. Kabajaka tamzima abo figure armaze élection hizo. Kabajaka armaye dialogue hahe. Repréciser yonde heli ya ufanya un travail diplomatique. Repréciser kakabajaka hata mzima yabo. Wendo wafanya zi renseignement wanguka il est vrai ya kakabajaka hata mungu. Hamunga jumbe ni ukaya watukufu ya wazali sahisa ka rejetewa na wakomoro wasawa mrejete azali hasa rejetewa ni classe politique pia katwanzi wa hata haukaya e constitution ranzinde ya 2002 yori dungao hata yeye afanya yeye abongo irumio ngarjamba yo ama règlement intérieur au constitution 2018 il a ma règlement intérieur ya magent da wanuma rebelle yo il a règlement intérieur ya hao shelat sharia kawa sharia lishakubaliana na Komoro kamili shelat sharia sheila mna règlement intérieur basi ivumbua l'opposition ivumbua et le pouvoir ivumbua et la société civile la diaspora la société civile les syndicats plus la diaspora ivumbua société civile yo représente wana ndindi ndikao ngoma wafotewa wakansi hunu waongo wafotewa ngona ze structures za hao walojulao walo structuré kwa jakao eze parti ya eze syndicat homa syndicaliste kwa ngojulao ile société civile ke jakao eze parti izo parti et malideur ka ndo ajenda wa désigne wafanya procès verbal wa désigne ndo kwa ndo wakila arme dialogue abanganzo mfano le grand parti iyo IPDC iyo le jua izo les asa kana uzivumbwa zonsi kabateka hata ndo abo incarné yabo ngabjomba ukana rifanya ze preuve ri defende wele wake dialogue kichafanyishia haukanga mjumanisa ni mfano mwangu ikao ngamjoshida mwelewe nyi wa Komoro ngabjo njia harma upande wa daraja ya hatu ya Shingazija eka mjama de mijia milana nsiatu ya Shingazija maalama dembeni haumkazi haumbeni ande mijia Shingazija mfano haupanda mfano how de mijatu ya Shingazija ya milanansi kwambani mfano basi ngarjomba ukana ekaya ngabo umani ebaina homroji no mrombani de miraya mihu basi kaunu wanzwa renge decision wandupa wafuma mji wa ulambo ani no mroji ukao ariwo parwa na mji de mabea abo mshonje mzugua mfuma na mji haini wandu uto wandu wendo wakansi arabitsena upara tsena wandu makadri wa mjini kao kwa tiba iko mabeani no ili wambula ushababi waondo wamuru ushababi shau ushababi uko arenge decision ukabo ili wakyo wakala shau ngorenge hatu amba waondo wafuma mji ode mabeala ndo ngorenge decision ikawa renge decision yawe yo ikubaliwa yo hata mahakama uko jiwikausa waondo ngorongori mji wafuma mji ni mabea hao wadunga ufuma na mji usiha na washonje uje wao ndungo renga decision ya mungu yodi head ya mji basi mungu atuamba ukana ekawandu wao kwa agenda haramamona na amandu wao ye decision mji ke kubaliwa yake yabo decision kijarengwa no mji basi kama mwambie ni ukaya yo mfano wa mando mfano wa bili
eka ija wanrua ngwafanya mashughuli na tsoma de shughuli ya unamji pao hula hatu pora mahu basi mahu wanru helea bahi bakaya dembeni baha mabia pia bahi wanru helea mabia pia ukana kwa shahulani basi bahale kombe la hele bea basi le kombe hele bea le bea ndo la halele kombe ekale bea kaljala le kombe aboe mahu kujapiha hake mahu yoli wanlobea ekahulola heada basi le bea kaljaja la paso mkate abo kujalola ekale bea la kaljaja kaljali ada hao yabo kujalola abanga mzuri mabeni ukaya dialogu yakanza ifanywa kabati muru haruma hamahame kamili ya jushinda wakati lono ni abengu wakili Mamadu na Swamadu na Shamfiu Ben Sharafa mfano nwasa ya karnovu bwapia wao ndo andikao ndo lunazi daraja za kisiasa Mamadu yabo na chomba haikaka vubwa mzima ngachomba Mamadu haba harme hamame hao haruma mbeni yabo ekanga ngari hadisi kisiasa Muhammadu kajaka yabo harmara mboga rengo desu yansi yabo hamahame humjini mbeni kwa jajo kubali wabekabo ikiri ya ukaya bangu wandu dungesheo ni mikonsi neze daraja bai kwangabo mndu doktora politiki makati yalo ya wanu mbeni shakabati ujoshinda Mamadu huwa katilunu yonde heli yabo karama Mamadu yabo garjuhamba ze Mamadu zonsi harma ngazija kamili yabo garjuhamba kwa wandu wao kwa jihubadiliwa haukawa wandu wa politiki ekamba ngwaremo azali yabo yonde opposition iremo azali yabo kana ujoporo kamkansi kawandu wao kwa tiabo yabo mkonsi koja kire koja isa karjamba riwonia wakabo wa Komoro shaonga jwamba hama wao gushababi kartomba zinabi sijamba riwala pizza urwa pasheo wao mashababi politiki wao hamada wala mashababi wa mji yabo wandu ikaondo wahenda haruma dialogue national wao haruma mji wao tsindu wenyu mji wao tsindu wafuma na mji wao tsindu wafuma mji wao tsindu wazugua wao tsindu washonje wao mashababi wa mji basi wandu wahenda haruma monologue ya azali wala mashababi wa kisiasa shawala tsinde madhamana wa kisiasa s'il vous plaît karjam mpanisheo shani mashababi haukara kamjawsilize daraja kamjajo mabiani haukaka kamjawsilize daraja za unamji haweka nyimka mroha ngabo wandu wakarma madaraja ukangabo wandu wakavoto madebite shaka daka mazefuaize parti ngabjaba mfano ile tengo la Mananyasi mtukufu ancien gouverneur mwenye baraka swali wandu wala wakarma mwenye baraka sha mwenye baraka ndiye akashefu hao yede president wa he parti hao yabo wao wajitoa abongi wa mambo yakabeani ajitoa harmalabe abareje hareje ushababi haukai ulonale be ada wala wabaki naona ula dhamana wa helebe ula mfuma mji bai kwa mzima yeye ujao kama tosha basi mwenye baraka yeye habaki shabo ye mzima matosha abakanzira mabeni ukaya uo mfano mwangu wa haki hatu hizo taratibu za kimwendo wa Komoro hatu ngamwambioni mna hadisi wasa muhimu ngabo mndu mtwada wa family itwada wakashuhuli hodawani hahe wanduza he shughuli hiyo ende iliwa ende wandu wende wali shughuli fijo shughuli hisailiwa wandu wale shahula hadaza hapara mndu moda honi ndo wala dunga bandazi hao ndio wabiliwa haya muzisa hambe shaula shiliwa aibo shiliwa nondo shiliwa adako shiliwa ni donando hauzisa wale shahula donando baha kanta mwambie madzina wandu wale shahula hamba mfulani na fulani hamba shahula shinu shiliwa ni mfano Faridi Swali shiliwa ni mfano mtu fulani wala wakali grupu ila shahula shinu shiliwa ni mtu fulani havumbwe madzina ya wandu amanda wale shahula vahe wandu wale shahula ambandao hende hakanti handi solila hasi harume nyumba ya nsini na nyumba nsini wakabo mtiti washingazija hende hakanti handi solila
hende halili yabo hata wandu wandu sumuzisa vandu mzee twada honge balange tungo ngejuma utolila ebanu zabari ndiali lao wamba ukana haweleza hata wamweleza hata kajakubali ya wambeza tungesa wardi tena hareje wardi wapa shaula nkadabili shaula shapewa nkadabili shila shede shiliwa bebo shaliwa wardi tena hawauzisa wala mitwada shaula shiliwa ndu wakanzi wa mvumbuwe shaula wamba shinu shiliwa Mamadu shiliwa ni mfano Mustafa ziko afumbua hadisofumbua daraja za wandu wao Shair Ben Masud hadisofumbua daraja hadisoshukuria na ufurahi na ujibiwa wandu ikando wale shahula wehamba ukana ebanu marajiba hamba leo de shahula shaliwa hauka banu shahula shokastoliwa haini mdala shahula ikatokula efasira bala hinda kamba ukaya owandu kando wapishwe shahula waundu wa lungu lazimu shida ekambra pa shahula dembe dahoni hadhumani yaka nguliso wandu fulani wafoma mji walaodu wafoma mji kwa foma mji kwa jala yabo kajaliwa sababu garazoni mwambeni ukana dialogue nationale yakanza ifanywa shawandu wakaulindwa wende da wanadamu wao kaudu watendia uze parti politique ruwalo azali ruwalo opposition yabunga rjomba walo azali wakazali wanda wanuserse ne G10 ne Orange oandika ondo walo opposition wanda des front commun yatulani mametwali ne diaspora nuwasaya na sika ozulana maze gouvernement le gouvernement de libération yatulani Soufsed Mazi alianziko le gouvernement d'exil yatulani mtukufu Mustafa Setche wao waondo andikao hapa ne dia wa incarner wa opposition owalondani owalobonze yabole ungarjomba ukaya waondo andikao wakaulinda wende harme dialogue basi wandu wao baada kabajenda hata mzima harme dialogue yabo eshahula kajaliwa yabo dialogue kajafanyishwa abazali hende aleshek ha eshwe yabo wandu wakinsi madhomana wakinsi madhomana wahe Komoro ngo haruma hulila hata habaha umadhomana wahe Komoro ngo haruma msiba hata habaha uwenye Komoro ngo haruma msiba habaha abanga rjombe Komoro kana uparo lawo msiba unu tikomo aba wenye shahula waido ale shahula komo ngabajo pa shahula inraji shahula isho shende sheliwa no wayenye shahula abanga rjombe ni ukaya dialogue national gejo parufanywa sho wakati njoka ufanywa gejo ufanywa no Komoro chimla ikao wandu ikao lazima afanye dialogue ngo ajoifanya na kama aminika wakati ajoifanya mkinishia ke hata hiyo azalika na wandu walona azalika na harmezi au kama Mwenyezi Mungu jailia yensi ijihunde ngio libere Mwenyezi Mungu jailia wananyasi kaulu harma ze prison ngo juru harma ze prison wananyasi kaulu wafungwa harma ze manda za ndabo hizo ngo juchililiwa rijeli jihunde ngasibazima ekamwa benze ngarumba ukaulu wakati dialogue national jufanyshi abonga mwambie ni ukaya hawa inamna ikaulu iliyo hawa watukufu nganzao randise hurume daula hakiranzabaha hauka azali bala katsira isi hisa azali hisan rabu katsina bupuliatina hauka azali obanu wandu wakamlinda dabala de dialogue ila yishile fanshi baada ya dialogue ila kejashida fanshia ya azali ili alishik ili alishik abunga vyomba ukaya umwendu lazima uendelee habaha do utsaha relance appel wananyasi kao do walio harme classe politique de l'opposition kamili wandu waishiliane wandu waelewane ranzilu walo harme diaspora kamili watende diaspora ikao watenda we daula haki l'état de droit ranzilu wandu ikao ndo walo hondani walo bonze watendeze parti front commun watendeze gouvernement wandu waishiliane hakwandu wake bazima hauka azali hahisandabu katina wakulia garamwambio ni ukaya daula haki ngebidi riandisi ranzava namna hindi namna upanga namna lazimu umuda wa periode de transition periode de transition ngebidi kane muda hindi ili itujola ta wakati winji haukabana azali wakati wa ubaki mshashi wakati wa azali ubaki mshashi hakuwa habitwa kato winji sha wakati wa haidi ubshashi wabaki
na ripange e periode de transition do muda ndio ufanye dialogue national haubazima ili ripange election ya heturu anzwani do muda lazimu rijipange ili revise ze batani kaunde zafanywa ne mishinzi mika unde hansi hormezi do muda lazimu rikensi rekebishe umwendo ikaundo lonu hususan sisi wandu wa opposition rekebishe mwendo rifundishiane hwanzana haukaya banu harma bwana kisiasa wandu walo warema wezi wandu ishiliana wandu kana mahaba wandu anzana wandu angaliana ndo hakongo jukaenda hata wandu wajihunde bazima eliri pange maudu ye fitu wakati joka hansi dawla coalition haukaya quel que soit le gouvernement joka huja après azali yo un gouvernement de coalition yo gouvernement ikango joka hutsanganya wandu ikango wanu bwana inu ikango ndo bio warema wazali inu kena ukaya mndu mzima wala kena ukaya parti nzima wala kena ukaya janibu nzima inu gouvernement ikango joka un gouvernement de coalition abanga nzao na diso jipanga na nzao abara ndiso fikira nzao gamlancer appel wandu ikango walwa mwelewe ukaya kansi harma janibu ndara kansi harma ze parti zikao ngazendelewa mbio ne front commun front commun de forces vives contre la dictature au Comores. Ikaw président Mohamed Salih Mamadou hunu Faransa Shaer Ben Massoud wale wakili ze parti pia ngebidi zende haruma daraja za coalition onwa kibatima wala ingikao kwa si haruma e front commun waongo unajisanganye wandu wafanye mwendo mzima ibaina daone front commun ilirike na ze fikra za kiparti hiyo ndo mkonsi wa mwando kama mkonsi wa bili harma mikonsi betina unjarma daraja ya saya gabo mikonsi haize ze société civile inunga nambao le diaspora rambo de ulahaki e diaspora iyo Paris iyo Marseille wa wakansi mishinzi mwandi seranza baha uishiliana wende hata wakensi wa hensi coordination ya ubazima itike Marseille ngombali Paris ngombali no kina mkonsi kango jo renga décision kango jo engagé ces diaspora dans l'ensemble ngabonga bwa Japon ngabwa harma ze pays asiatiques ngabwa harma ze pays d'Afrique ngabwa harma haini malango wao ngebi wangu hata wa hensi platform ya bungano harmu muda unu wenda unu uonga nura sahilishe ila periode de cours ngabo umkonsi wa wararu kaunda harma ze action gouvernementale des gouvernements ce gouvernement il est très important il y a des gouvernements de libération ikao tilwa ni monsieur Youssouf Said Mahazi Alliance Ziko ngabo gouvernement d'exil ikao ya tilwa ni Mustafa Setchek ce gouvernement izo ngebidi zitwalie attente mwendo ekaka tushinda yafanya fusion haukaya keto oblige afanye fusion kwa ushinda waelewane shangebidi wanisoelewana ranisoishiliana ranisotwalia enamna ya kufanya hazi cadre de concertation haukama ube kazali aroka bana kama rais wa hili hawarara she rais mdogo kamzima yamangebidi wandu waelewane enamna ufanya hazi izo pia ngebidi zipango ranzaba yamangebidi sisi ritualie daula haki ngejoka ukaje ganzo baki mahakama mahakama ngebidi yakeje yamangebidi ritualie ma magistrat est-ce que ma magistrat wala ngajoka utsawandu waji ngebidi ritualie le jeshi la hatu enamna ikondo lilio ritualie ele jeshi lila yakal jeshi la handa la sede kal jeshi la rumbisa raunda solution est-ce que le jeshi ngaljoka lila wilo hango jofikiri jeshi dindoachi wakati wa hali wakati rangi independence rekari assistewa na majeshi ya bonze wakao forme armée hatu kale wini armée ila itsoba ki armée esprit ila yauka kwa jabadili shango armée esprit de rebelle engar johiran sibala hangar jofikiri reforme armée nyindwaji hangar jofikiri se armée bonze ijonda ni j forme wanrwaji izo pia ngebidi zifikiri la watukufu izo ngebidi sisi rikansira nisufikira nzawa sisi ngari mambia ni gouvernement de libération ngazi fikiri arandiso zipanga shangari lance appel ukaya ngebidi wandwa dupanga mwendo hamandu daula haki itsede maudu wandwa ishala zalegwa hadanguha haroha hundwa ndongo on sait jamais ngabo rezo zinji kaozi ngazi saha mroi ngabo rezo zinji zimsahau singabo sisi rambo kana ngaranza uri mtu anzia za demokrasi hanzia za demisione haule jeshi la hatu limwambia sunzuhe hawe people jisuleve imto shanga bandu ikango na fikra zindu ajizi nji kango amkinishia ngwa wazitonzi anika ukasijua eka ijaba za leda
zijazijiri yaba ngebidi waka haini ujozifanya kana uruma haeche kabati ujosubuti ya rumi haeche haini mnuge na besoin ya pare wandu wa he opposition wandu wa kebatima hauka kabati ujosubuti azalie roha ya bengurongo ya pouvoir ya lance défi ya diaspora hawa ya lance défi ya opposition hawa lance défi heli mbona elio kabati hauka ni mjokanza arengensi yabo nganzo ya amani harumensi nganzo bakepe nganzo maisha madiro ya harumensi ya badilihi nganzo ze tambu zero harumensi nganzo riendese daula haki abo kabati mjosubuti azifanya heche nganzo nguzuka oblige aparo ndo nsipi ndo kebazini abo kwezi kanza na mabeni ukaya osikwa leo unusiku ikao rikahanzari rimhambieni mbabintiti haukaya kartonzari kiwali haku haukao mhumu wa leo mhumu wa mbushiliani tumunjema haukao usiku wa leo ngabo sisi leo unubonze randisa ufungo usiku wa leo ngabo jofunga maudu shakara na ujwa hisabeti na ukari mwambiani mbabe zilio harmedunia mbabintiti dokande denkodo ikando ilio harma ensi ya Risi ne Ukraine inumkodo ikao na rombeze dua umuziunu sima Islamu Yesu ngari poneshari itsende hata njia harma zitisahatu haukana ima puissant wanu OTAN ne Nations Unies waongo ambukana les 5 pays puissances du monde wambukana ngebidwa wane hata batije 3e guerre mondiale gwanzwa wane bwana hata jahama diwiti wasuli haukakando hanza wa bengwa intervenir wa wane kijeshi boju yabo 3e guerre mondiale ngendo ya njie haukayabo wanu Marusi ngwajoka ne maalio hao wao ze puissance zinro ajinga joka na malie wanunga jonda harma faza 3e guerre mondiale ne karja harma faza 3e guerre mondiale yabo yensi yabonga johangamia abai dunia ngejokoza na mangalie rikarma epidemie rikarma wadi wa dunia hadisina rajari partner wadi ukra hako jaroha o wadi hako jaroha ngaramwambia wonika wadi hako jaroha ngabo mesure d'allègement za fanyisha hu Faransa heze elections za hao sha wadi hako jaroha ngarjuao kaila scenario heze voti za hao wanzo azifanye ili wakina nafasi wa organize election shao wade ko jaroha shaka karja shinda kabana nzabanji ya nkoro idungwa ni guerre 3e guerre mondiale hakika wanadamu pia kama tujotawanga rjo parso ni danger yopi abongana nzeri mambe no mfano mjuendo nyo Komoro kwa mfano kando liyo harma enkodo ya Ukraine na Russie ngarjo munisani mfano hamade Komoro na Mayotte Mayotte irengwa hamvu ni mfaransa ngenyo wananyasi wa Maore wa Komoro sha ideologie zifikra zao habasa zikauha pia ngono wa Komoro ngono imasomara kwa walati mumuzao walati wananyao pendant des années harme mahapia de l'indépendance en 46 ans rarenga indépendance sha wa Maore kwa japoro kama indépendant wazoea ila culture européenne culture occidentale wasawa izoea halafu wa izoea hata ba nklia wanawati wa hea wao kwa tujua kwa tusoma culture ya kweli ya ukana nywa Komoro kwa tusoma civilisation shanga wa molekoli wasoma dans wakati wa zala ngwa soma culture européenne l'impérialisme ngwa somiso kao wazungu ngwa somiso culture comorien isai watao abo wa Maore watao ula ila sentiment ya hao ya kawa Komoro iyo politiki danger ya lazima ifanywa ijada raja ya Komoro vende bahaya un président très intelligent ikawa hafanya a relation na dunia mfano habatu mfano tiwasili président homraji on sait jamais hende hafanya relation puissance zinraji kajafanya ni Mfaransa safanya na Russie hafanya na Chine hafanya na Etats-Unis ya ukangaranzao ensiato ni Paris hardise na ketubidi ya irenge hamvu shange bidi afanye diplomacy harma wananyasi walo Maore yende njia harma Maore hadisini no Maore shaka tubidi mndu yande warenge hamvu shanga boye diplomacy ngamzo mrende hadisini no wananyasi wa Maore ya wastay ya president Komoro genzo ende hadisini na president wananyasi wa Maore ya organiser des réunions ya organiser des entretiens importants on doit hensi wafanye ce qu'on appelle l'état généraux on doit faire des situations hama dialogue yo kanza ifanywe assise la on doit faire assise nationale ya hata sana Maore on doit faire assise kama ndo kubaliana mwendo on doit haini on doit mbeza hao on doit fikiri hili lazima rudungane engadungana namnaje engarosinda kama kama hizo zifanywa yomkinishia baka president pisa ulo Komoro hambangu rengo Maore hamvu mfano shabala Maore ndo hadisi basi kama gurengo Maore hamvu hasibabu makalma hasibabu mikataba ikando ya ifanya bonze basi hambangu irongo hamvu
haukange na jeshi ile intervene maore yongi hama yonde namna Putin yafanyao harma Ukraine amka yonde heli Putin yafanyao harma Ukraine hauka Ukraine il a si harma ancien monde il a Union soviétique il a le URSS et URSS yo hama de maore na imaswa marabu ya hatu après deuxième guerre mondiale wende wanjia e armée Europe wakati URSS yatsambaziwa après deuxième guerre mondiale wende wahanisa warange parti ibaki uno à l'Europe et parti ni Russie yende hata daraja wa dominewa harma njama monde occidental halafu monde occidental yinu ngwarenga o Ukraine wa protège au kango indépendant kwatsi na Russie chango indépendant ijaleo Putin wa décidé ngona mvua jipanga pendant des années pendant mahaminji ngoma puissant kwa tsarma 5 pays puissants du monde chango ma puissant militaire ngoma puissant arma pro d'exportation ngoma puissant arma pro d'importation ngoma na pro d'exportation le gaz ngoma exporter le gaz et pétrole ngoma ndongo zinjirisha sinji arme dunia ngoma arme puissant ngoma mengoni mwe deuxième puissance mondiale arme Russie mengoni mwe pays puissant wa décider ngoma Ukraine havu hakao baila hao bon wajanga na monnaie de guerre quand ichiriwa warungu angamiao dunia kwa sio renga decision halafu politique ngio masqué na banu inde heli troisième guerre mondiale yakanisa et troisième guerre mondiale yakanisa et deuxième guerre mondiale yakanisa idéologie baka idéologie masquée mtsanzani mvumbwele zina uka yohan eka an yotsinzi yotinyango mvubale zina de ngarjama de mdachi de mdachi akatondeza deuxième guerre mondiale ije basi ya histoire ya Allemagne ikaitsatsaziwa ikapiege à la fin d'aite découvre à garder rancune à partir ya bandiso ha hayane rancune yo abulu bana kamanda atandiso ana première guerre mondiale wenda hata wana deuxième guerre akaanza coloniser dunia ino hatwari politique na nongoza rancune za arlu na nongozi na mangalia URSS mangalia Russie ngoma puissant ngoma tajiri ngoma ndo no kwatukubali wachililia Ukraine parce que ngwa mboka era harmazeras harmerasina ngwa unanongoza hawo ikaundo watsahao iyo ngarangalio ze enjeux zilio ukawa ndungwa fao wanangamia wanangaula nao perte sha ilande doctrine ilande namna utsaha haki ndi helila voilà wanu marisi ngwa boika ila hao ngwa nzwa renge Ukraine wanu ma Ukraine ngwa bongo ma indépendant ngwa nilio idro hao kwa kutukubali wendo wa jisumete iyo ndi namna lazima kumurika leo Komori ngebedir jiprepare hauka wananyasi wa Komoru wanzuani wa mwalo ngazija ngebedir fanya ironise example harma Nigeria Ukraine Nigeria Russia wala wakubali wono weho kapitali uremwa mizinga hata shawahimi mwa haka le wanzuani ekawahimi warangaria himi rwane bwana ndondo asalika jurshinda imajisho kajurshinda jamais hata maudu jo decide kari wasuli daraja ko ilirta hema warendo habatu hauka batu ngasina durande hata wakati risahema warendo hamadi namna bao wanu Putin watsahawe Ukraine ikibazima dawo nao habosi karjamba ukana ngarjiwa edega jiriu inu dega grave hauka inu gerunku ikageri inu ngao perte wime wana mwenji ngwa fa wana mwenji ngwa yao mais c'est ça inu hanywa zinu ko hamadi zo jiri pour défendre des droits ngarjamba ukana Putin ngena haki ukatina haki walo Russie wa unana pia ngwa nao ngwafanya ukaya unga una raison parce que ngwa chasser et ma naziste quand ngwa Ukraine yo ne idéologie ipangao wala hula ngwa bao ngwa derrière Putin bo wala hunu unono ngwa bokano Putin katsina haki ngwa dafeu hauka ngwa défendre les intérêts occidentaux ngwa défendre les intérêts de l'Union européenne haino ngwa dafeu zaki sawa abunga jamba ukana sisi ngambo urikao umelezani mfano yanklio mkane kartujo hidetayeno wala karna ujo hidetayo jumabo natuka katsina ze detay shangara mambe ni ukaya ye unkodo ilio Ukraine na Russie ilangi hama exemple ya maore na ya maswa malawi hatu maore ishiswa shakomor sharanziale sharengwa ne Mfaransa ya lonisho yabo gena mvunge na puissance kabaja paro jara isi mkomoro hatu ya shinda ya négocier au fond ya créer relation za kweli bonze aruditse na njara mashisa shamaore wa hadisi nondo watwalia he namro joshinda nda hatari shiliane kane mondo mzima haurikane mpango wa attente hakaba nijo kilima ore wende hata weleziwa atilutabishwa na nyao walo maore wa maore
ilazimu wasilu tabishwa na nyawa lo maore shayo uja kama hadisi uja mama hadisi baina ya he president Komoro ne wananya swalo maore ketubidi wa unilo ketubidi wa mbona mshamvu ketubidi wa negligence bakanyisi wazungu au nyisi wa Faransa haino wakati mwanzo jomba Muhammad yokaya wewe nyinyi wa Faransa hapo force négociation haino wakati jomba Muhammad yoka na mche bahundu hanyu betina wakati hadisi hapo force négociation ima hadisi yanu ngamzo fanywa wa Komoro baina ya hapo singarambo ukana ideula haki ya maulu kama jifunga jailanga simengoni mwa ndikao jukao nga decision ngabidi fanye état généraux fanye table ronde baina hatu si wa Komoro na wananyesi wa Maore betina unjia harma daraja za ukanga nyiti wa Faransa no wa Maore wasango ma dépendant karna ujamba wote ma dépendant ou ma dépendant chaque bidi de la 15 zitwali na sinao eze faida Josi Parisa Henry e faida Josi Parisa Henry taize point commun zirelieu rejeze umshiliano rejeze uwanzani rejeze mahaba rejeze modu humain ya tuna sinao rejeze tradition ya tuna sinao wakati ulanga jujo hunjia arme phase de négociation et quand il y a une phase de négociation arme dunia shawa Maore wake de notre côté shawa tsiri opposé hakaino wakati jomba ukana Maore ne ije bawa Maore wabaka kartonza hata wananyasi kartonza hata shina sinao yabode soka na problemu arme dunia hawe kana karna ushinda karsina force ya kuenda ndina benga warenga uhamvu katsina na mangaleza eza Russie yo puissance kango ona no mungu irenga uhamvu na mone conséquence ijiro arme dunia leo c'est risque ba que 3e guerre mondiale abu karna ujamba Putin yeti intelligent karna ujamba idaba sha ilazimu un vrai guerrier wode mlikao ndi udungo ujua heliandisa ne udungo ushinda ajua heli ajuka hisia ça ce qu'on appelle un vrai guerrier shaini guerrier ikao ngwandi sonkodo katujua heli ajuka hisia what's un vrai guerrier abugana nzuri mabeni ukaya yendongo tsilo ku déclarer guerre shano ngondo wakati doshina amengo hizie ukapitule ushinde hisia le moment de capituler et kakuja shinda watu wali wakati joka ukapitula what's un vrai guerrier Unganza mwambie ukaya yongi hamadi hili azali afanya. Azali hatrace ces stratégies za wizi za hahe za mikimaki za hahe shaka jaka ujue conséquences inamna ijoka hujarmenti. Kajaka ujiprepare quand est-ce que ijoka shinda ici. Haba ha yanferi sa njia kana ushikatushilo jizia. Ne peut pas retourner en arrière. Azali kana ujua shindo reje dingoni ha ukasa njia harma e piège autoru hanja harma danger hanja harma e piège ngwendo jusqu'à la fin. Inde inu yakangamiza wangu wa Firaona inde akaangamiza waandikao maorgueilleux inde akautonesa madamu wengi wa kimakafiri madamu wengi wa kimakafiri ndizo dokawa harahisha ze conseil warahisha ze fikra njema warahisha ze bonne direction wende hata wasale girla hao wahisa ufunayo ufumakafiri donc kama nzana bukana sisi ngarimweleza ni watukufu kaya sisi gouvernement de libération ngari jouer ma libérateur sisi amneto dambe moyo Mwenyezi Mungu hakaubi wakati wa hali akaubia mitume ma messager harmazi kaumuza hai ya wagide pour la bonne direction ijata wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hisa wende wa mwiso wabaka bana uja mtume tena shanga bajoka wanadamu wadorongozwa wanadamu wa mandao wandu wangazi jamba ukana jibu la wanadamu wa mandao abo sisi ngarambo kaya sisi wanadamu wa mandani Mwenyezi Mungu yauona mndu do mwija mnikao mission harme no Mwenyezi Mungu yobe ha mndu harma peuple kangu souffreo ilo en danger ilo na besoin ba c'est Komoro ika periode ikao wakana besoin Mwenyezi Mungu habeha wandu wajewe defendre yunga amina confiance ukaya wandu kwa Mwenyezi Mungu wabeha jere defender Komoro ndasi Mungu ni masi hauka Mwenyezi Mungu ekadu urongoza mundu ekadu urongoa wandu mwishia sha ufanya signe yo montrer des signes yo montrer des actions yo montrer nongo basi izo lezo nongo rumia obana na singa mwambioni ukana ni mdungu amba ukana wanuka tina mahali wanuka tina ema mi prophète mitume yonse pia kabati mtume abana utajiri mtume uba mission ube messager le message yo bisho message yo biho message mtume kadu kwa mahali kadu kwa utajiri le prophète Mahomet wode mwema alayhi sallallahu alaihi wasallam wode mwema de mtukufu harma dunia nukaje bana utajiri orphelin wakati akao mtume haka orphelin nandishi haka ulelwa embahazi ya itile ifanya handa ni bahazi ntinti ya kuza ya mnazi wa commerce ntiti yende hazi mngoni mwezazi izazi waka mtoto wako ulizifanya adunda ya hulia zinyama waka mtiti yabo yeye kajasoma ila luha wandu wakawijua haukaja Arabu kaja kauja ushanzia abunga bijomba ukana haka iletre ye muyombu jo yamba ikamro aba abumuka jamkaza Arabu yende ya kweli
Et alors Mwenyezi Mungu hamtukuza, hamnika message, hamfanya prophet, hamnika na mission hajafanya. Wakati akaeleza wangu hamnika utajiri, kajamnika utajiri, kajamnika armuma, hamnika makalma ndio yamnika. Kwamba wakamdunga umelewe. Wandu watukakubali makalma wakahangamia, wakaenda kule, kaupotea pia. Sika tumwambia ni ukaya elewe yinu sisi kangari mdunga zao halini yodi Mwenyezi Mungu arnika. Mwenyezi Mungu arnike makalma, harnika ze fikra, harnika ze ngongori mwelezeni. Aweza baki hapo ngebidi wandu wadunge. Na sika tumwambia ni mwende madungeze mbi. Shaka mwambia ni mdungeze njema, mtaweze mbi. Abakangara mwambia ni mdungeze njema, mtaweze mbi. Hapo lazima mri amini, mrumbise, mridungisha mtsirteshe. Hauka mjori toshia wala mjori lapesha shengera ngara mwambia ni mdungeze mbi. Zenongozi jiriu, haramensi hatu, ngizombi pia. Katsi njema, wanadamu wa ulo wao, wanadamu wa viole wao, wanawatiti wa viole wao, o firaji, ye lesbienne, ise tuhabuzi njina wanga wa haringa boda ule wao izo pia ketushinda zilunga. Wanadamu wafanya akti izo pia kuja hukumlwa, warantsiwa baiko msa, wasangwa tangu wajenda. Wanadamu wa ulo wa zuhane zingu wazi enwime, wanadamu watungo fungwa bure, wanadamu watungo torturo, maisha lo komori lo maziro hata kabatata mbanongo yendao, msomoko sindando, l'hôpital kabati ununu, wandu pia ni mrulo mwade ifu yabewa Zanzibar, yabewa Madagascar, yabewa zinsiza bonze, yabewa maisha maziro. Na abunga bondo walu abarengo zemali walu abunga wana daula. Sisi ngana mwambia ni kaza ngo tsindena mna hiyo. Mahakama lazima hukumu wandu ndo itsungo hukumu ndabo itsungo hukumu nai wandu hansi wabo kwa hukumulwa ngo abaru muda pia. Sisi ngana mwambia ni kaizo izo sinjema. Izo ngombi. Izo message très important rimeka. Abakana ukiri manade mwekangu kwa mission yo kwa titre. Abakana juu kwa titre au prophète sisi. Kada juu kwa titre au prophète au kwa prophète wa Isa. Shay titre kwa ndai. Rinkwa président du gouvernement de libération. Youssouf Saïd Mahasi, alianziko président du gouvernement de libération. Iyo ndio Mwenyezi Mungu arinika, harnike titrio. Harnike titrio, kacharnika utume wakasiti mitume. Charnike titri. Mwanadamu yekalobewa yohanza kangu kwa mission yo ufanya different mwandu pia. Yo kwa ndonge kangu joka different mwandu pia. Yeke kiri akakena ujokiri ke wadwake sawa. Il faut que différence. Basi différence la inkwani yo hindi. C'est que moi, que j'apparuka Komor, que j'apparuka gouvernement de libération, que j'apparuka. C'était la première fois. Rendu le 26 mai 2021, il y a des moyens mini que j'apparuka Komor, que j'apparuka un gouvernement de libération. Au gouvernement de libération, il y a légal, il y a un nezjiru harmeti. Parce qu'il y a des libérewa. Parce qu'il y a un otage. Et il y a des moyens mini, il y a un kautinwa aussi. Haukaki yajo kiri ni jom ndongo zani haunikane nike differ abetina ukanga ndongo jom difference no nonsi pi. Basi mission Mwenyezi Mungu arnika jerini nikeni deino. Ukari ke bazima kenko nzima. Reda sovensi hatu auka ilansi ya Kiislamu. Ilansi ya kidini. Riumbisane bazima reda sovensi hatu. Rizie ze mahakamambi. Rizie ze torture. Rizie zina zilio. Rizie wana viole wao. Rizie de dhulma. Rizie rengirikani maisha. Karjato bare tukana maisha amande Faransa au hajurana. No, natokana maisha matiti, no rienshindo rishiliana. Que tu obligé rikane maisha mahu, au kasondu ma musulman, si ma islamu. Que tu obligé kanga siwa kinaivu. Ngasiwa ngarfanyo shibade shatundo. Ngarao Mwenyezi Mungu, ngarfanyo zengu zonsanu za swala. Ngarfanyo zengu zonsanu za dini ya Islam. Les 5 piliers de l'islam. Ngari angalia naondo, baiko maisha ngari ngasina mali chashi. Shabu ngarenshunro devant Dieu. Ngarenshunro devant Dieu. Hakam Mwenyezi Mungu ambao kana le meilleur du meilleur. Ye mwema ndiye mkubali zafanyao. Ye mwidi utumkubali. Bali kwa tinge tajiri ngeje. Sisi ma musulma karsina bezor ta utajiri ta ula no urangamize. Ngebidi tuenshindo bishia nendo. Zone zo ndongo kwezera kanza rimwambieni. Kanza ni bishileni marhaba. Watu kufikao ndo makauridunga. Harma ediskurinu. Haukaya ikamuhimu, rimdongozoni leo, usikwatumu, na huomba Mwenyezi Mungu ajalie, sheibada ikao ndo rishifanya washikubaliwa, kemangunu maro jula haramazimbe boza ni tukufu, Mwenyezi Mungu ajalie, rikena mfu, rihenamuo, rifutimize tumwinu ndo, rikenamuo, Mwenyezi Mungu arahenamuo, harma wakati winchi, harma maha minchi, harma maha ijawe kamunga benze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.